नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु कृष्णा वेलकम करुच्ची मोर आउ गोटे वीडियो को जो थे कि आम शिखुचे ए गोटे बहुत सुंदर इंस्ट्रुमेंट टी जोटा कि हूँ फ्लूट। तो यार प्रीवियस वीडियो रे केमिति फ्लूट होल्डिंग करवा केमिति फ्लूट को ब्लोइंग करवा ये सब विषय शिखई। बट आज आम शिखा ए सरगम केमती बजेवा। तो ता पूर्वर मते किछि लोक भाई कमेंट करथिले कि या को होल्डिंग कला बेले हमर हिजिंग साउंड आछी माने पवन कोट गोटे लीकेज होला टाइप लागुची। तो सिंपल कथा होची कि आपण जेतेबेले भी एटा को क्लोज करूचंती आपण भलसे क्लोज करूनांती माने केते लोक अछंती एई टिप रे तांकर एई होलटा को क्लोज करूचंती। हां एई टिप रे तांकर एई होलटा को क्लोज करूचंती बट मु एई सेंटर लाइन ही क्लोज करे ताकि माने फ्लूटा भलसे क्लोज हो माने टिके हेले भी ओपन हेनी। जदि आपणकर एटा एमती हौ नाही तबे आपण गोटे ये कर परिबे एक्सरसाइज टे कर परिबे जोटा कि होची या द्वारा हम कौन कि आपण आपणकर मिस्टेक टा जानी परिबे केमिति ना मु धरकर एठी सबु जाक क्लोज करदेली माने ये सबु जाक फिंगर मोर क्लोज करदेली कोटे ओपन नाही। जदि मोर एई आंगुटा जदि मोर एइटु एमती ओपन रही गला तेबे यार गोटे हिजिंग साउंड आसो देखो मु कहूची जोटा कि आमर कान को जस्ट टिके नेगेटिविटी फील कराऊची बिकज एटा को आमे जदि पूरा क्लोज करदवा तेबे आमर साउंडटा प्रॉपर्ली बाहर। तो एटा रहउथिला तार सिंपल मेथड गोटे। तो आगो चलते आम देखिए एथरा केमती आम सरगम बजेबा। तो फास्ट कथा होची सरगम बजे कहले फास्ट आम तीनटा फिंगर को क्लोज करे पड़िबो जोटा कि एटा होची हमर सा हैला। सा सा एटा होची हमर सा। रे को बजाय पे हेले एटा गोटे आंगुठी केवल जस्ट ओपन करे पड़ो आउ किछि नै केवल गोटे आंगुठी ओपन करे पड़िबो सेटा होची हमर रे। रे सरला परे आउ गोटे आंगुठी हम जदी ओपन करदा सेटा जे हमर गा। गा सरला परे हम आउ गोटे जस्ट आंगुठी जदी ओपन करदा सेटा जे हमर मा माने एते सबु जाक जदी हमर ओपन हे जे तबे एटा जे हमर मा। एवं या परे जस्ट जदी बहुत सारा लोक एठी कंफ्यूजन रहंती मारू पा को आसिया माने शिफ्ट करया पे तांको बहुत असुविधार सम्मुखीन होबा पड़े। किछ नै बहुत सिंपल जदी हम मा रे अछे एटा रला हमर मा पा जदी हमको आरो जदी पा करया को अछि तबे हमें हल्के के जोर प्रेशर दे बजे मा रे अछे पा गुजिया पा केमती ना एटा सबु जाक क्लोज हे जिवो सेटा होची हमर पा माने एई तीनटा क्लोज हबो प्लस एई तीनटा भी क्लोज हबो एटा जाउची हमर पा। देखो देखि परथियो एटा एई पोजीशनटा एटा होची हमर पा जोटे कि किछि भी होल ओपन न रहबा दरकार। जदि भी किछि ओपन रहि गला सेटा हमर पा हेबो नाही। तो एटा होची हमर सेई पुरे धा केमती बजेबा धा जस्ट गोटे ओपन कर देबा पारू धा बाजी सारा पर नी केमती बजेबा ना सेमती आ गोटे ओपन करदा एवं तार सप्तक रो सा को जीवा को हेले हमको आ गोटे ओपन कर देले सेटा को जो हमर तार सप्तक सा। आपन को मु आउ थरे देखै दउची एटा होची हमर आरो आको ओभर कला बेले केमती हबो ताले सांग माने आपण माने भाबुथिबे कि आमे एई सातटी स्वर रे टोटली म्यूजिक बनै परिबा
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 7ଟି ସ୍ୱର ନଥାଏ, ସ୍ୱର ଥାଏ 12ଟି। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ 12ଟି ସ୍ୱର ଯାକ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 7ଟି ସ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସା, ରେ, ଗା, ମା, ପା, ଧା, ନି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର 7ଟି ସ୍ୱର। 7ଟି ସ୍ୱରରୁ ଆମେ 12ଟି ସ୍ୱର ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବା? ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କୋମଳ, ଗା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ କୋମଳ, ପା ପା ତ କୋମଳ ନାହିଁ କେବଳ, ଧା ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋମଳ ଏବଂ ନି ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋମଳ, ଏବଂ ମା ଯୋଉଠି ରହିଲା, ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ବଜେଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ସହଜରେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ସାର ଏମିତି କିଛି ତୀବ୍ର କୋମଳ କିଛି ନାହିଁ, କି ପାର ମଧ୍ୟ କୋମଳ ତୀବ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ରେ ର ଅଛି, ଗା ର ଅଛି, ମା ର ଅଛି, ଧା ର ଅଛି ଏବଂ ନି ରେ ଅଛି। ରେ କୋମଳ, ଗା କୋମଳ, ମା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମା ତୀବ୍ର, ଧା କୋମଳ, ନି କୋମଳ। ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର 12ଟି ସ୍ୱର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ 12ଟି ସ୍ୱରକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ କି ଏଇଟା ତ ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲି 6ଟା ହୋଲ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ 12ଟି ସ୍ୱର ବଜେଇବା କେମିତି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସାର କିଛି କୋମଳ ନାହିଁ କି ଶୁଦ୍ଧ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ସା, କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କି କୋମଳ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରେ। ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଠି। ରେ କୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା, ସରି କୋମଳରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ରେ କୁ ହାଲକାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଠି ଉଠେଇଦବା, ମାନେ 30% ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓପନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କୋମଳ ରେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗା ଟାକୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଗା ଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଓପନ କରିଦବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କୋମଳ ଗା। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତୀବ୍ର ମା। ତୀବ୍ର ମା ଏଇଟା। ସେମିତି ପାର କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କି ତୀବ୍ର ନାହିଁ କି କୋମଳ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେଟା ହଉଛି ପା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଉଠେଇଦେଲେ ଧା। ଧା କୋମଳ। ଧା କୋମଳ କେମିତି? ନା ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକି କି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓପନ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଧା କୋମଳ। ପୁଣି ନି। ନି କୋମଳ କେମିତି? ନା ସେମିତି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକି ଓପନ କରିଦେଲେ ସେଟା ହଉଛି ନି, ଏବଂ ପୁରା ଓପନ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସା। ଜଷ୍ଟ ଓପନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ନି, ନର୍ମାଲ ନି, ମାନେ ଆମର କଣ ଶୁଦ୍ଧ ନି। ଏଇଟା ହଉଛି କୋମଳ ନି। ଶୁଦ୍ଧ ନି, କୋମଳ ନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଇକି ବି ଶୁଣେଇ ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ସା ଯିବା, ତେବେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରେ ବଜେଇବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ନା ଶୁଦ୍ଧ ନି, ଶୁଦ୍ଧ ରେ। ଦେଖ, ଶୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ମୁଁ କୋମଳରେ ବଜେଇବି, ତେବେ ହାଲକା ସେ ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧରେ, କୋମଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋମଳରେ। ସେମିତି କୋମଳ ଗା କୁ କେମିତି ଯିବା? ନା ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଆମେ ଗା ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା, ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଗା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋମଳ ଗା। ସେମିତି ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆରୋହ କରି କରି ଯିବା, ତେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆମର କଣ? ନା 12ଟି ସ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ସବୁଦିନ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱର ଗୁଡାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ବିରତି ନେବାର। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।